Dati bisita ni Aling Maritesan, guys. Sino nga dati bisita na, guys? Ay, ini mo Jackson. Shopee. Shopee ni... Ito Shopee ni Aling Marites. Manang Marites. Si Kagayam ti Panghirayan na dayta ni Langka. Iso ti bisita na kanugayam, guys. Iso ti pameriendanan. The best. Ay, ang basta mga madikano ka na bakit ito nga ni mas nagagigos kan tuman. Madala na digin. Ay, masisa. Tag-picture kayo nga duwa, guys. Dahito ti pamerienda ni Aling Marites. Ni Jackson nga kabagyami nga taga Butarag. Picture. 1, 2, 3. Tayo mo nagre-reunion ni Jekwan Siga yun. Nangaba ni Andiang Biso. Barbarang ipartyan na tayo tikwa. Baka di yan. O, nangaba mo't kasi na po. Mo't nga mahilig mo't tikwa. Durian nito Ilocos. No jay Davao da durian darato mo't lang ka. Sino dagiti makarelate, guys, kamang manganti lang ka. Ito tayo kang kalumidubing kami. Tatalakayan kada babakutan lang kalata, guys. Langka ni Aling Marites, guys. Nabayag ka din ang bumbungan. Nabayag ato yun. Panahon pala ti apong kadakwa. Nagtalusad natin, nagbalin Diyan likod. Uremot no gulgulay. Ban tarong bumabasid dan. Nabayag tata. Ni Jackson, guys. Agburburasan iti kalamansi, guys. Ito ti bunga na ito kalamansi ni Aling Marites, guys. Ado ni dupay dita kumani magaw atla kumadagita. Like to mano mamin sana. Lain to kanu mga saduton nga gagburasan. Wala may kalata. Mbay amo tanat naga bagin to na pudaga tanat naga manghala ka sa balin. Naga do ni naga do. Okay, thank you very much. Wala nga rod, sige, bye-bye.